la décision de Bible que sont abet de aide-toi le ciel t'aidera. Bête tu vas ne bête que tout l'antime na montu fait et abet que les mondial que la lanza la que vendave. Ata 100 francs, ata 50 francs. Jour abet kutana na réunion bête salenki bête tout la nakati ya kesa. Ma bene na bulanda. Sana kulomba ta aide na muntu yankaka ya tayula ngete kima ntete ndengeke tingi. Karange tu ande muna taki mamwetu yo betone ye kutazana lo tesiko ngana pese ndeni. Mais quand tu ande muge na kubela mugeti 100 francs mugezo sumba aspirine. Montulu so a comme geti 100 francs aspirine que 200 francs molu ikange 100 francs salenki que sumba aspirine. Betme banda pidina ba moi ba cotisation comité que pesa $5 ba membre que pesa qu'on se rencontre betu kubanda événement jour moi si veut ça là réunion ya assemblée mo pesa bo ngindu munde akana bonso le pila kele sambu kena proverbe ya bola na betu que tubande na kiwongonde benda wa mono Munu kuna na Kinshasa boke pinga munu na jina ina. Samu boke zabande munu boke bana proba bantu ya bwala. Da munu na bishika nyosa muke kwenda hata kana kwenda formation na Congo Central munu boke mona kaka beno ba mama ya bwala. Da mu kala mu mama boke tu boke sala bire mu ya betike bashika mota ka munde kakima bilu salama na bola na munu tavana kiese na munu tina histoire botabika hindulande kima bile salama mama tel muntu kusalayo. Muso mo mbongo yeme kuma mo mingi. Est-ce que betu lusala avec quelque chose na kipuku? Ça yo ke collectivité na betu. Betu baka décision betu tu bane bon betu tinda quelque chose tina niveau ya kipuku bosumba concession. Betu na ulanda sie. Muntu be pesa betu mbongo fe. Donc ina betu ke ntete betu ke betu ba pula ka betu mosi. Betu me kuisa betu me tinda betu sumba concession. Raison pour laquelle ben ke mala papa ka pula mbala ka betu bane sana nki obesa ba ke semeki na mundu. Donc betu ke vana tiandi na ba contact. Très souvent qui pour réseau que vendave peut que ça va venir qui vend organisation na beno ça veut dire chef à secteur organisation avec qui mutile ba mama moi sont abene ba mama be salenki bente ti ba capacité nyonso mu metangi la beno est-ce que mama luzanga comité na kati ya kipuku est-ce que ba mama luzanga présidente na kati ya kipuku est-ce que bakala lu modéré na kishika ba mama surtout quelqu'un moi de la femme. Ça veut dire que Kinshasa na ngonda yeye hata na église na ba réunion sike bana bankento na bankento. Donc inki mutindo ben ba mama luvana na kata kipuku kana mama yankento mekwisa il faut bakala kubaba contact hata mama mo chive luvana na relati beto donc ina kima mume baka décision bet salenki beto kita à partir à réunion yeye betika na kusala benda kufukana ethnie par ethnie na mpila ndebeto ku procéder na makambwina. Ça me consomme tout à fait facilité ya kupesa makangwina betu kuna betu me kudipesa na bete bingana nde ukeke bansoi da betu sabande kusona ke banana kati ba mama salaire betu banda papa ya ke banda ba conseil na betu sabete banquette ke tunga boala ve mais pendant 5 ans betu me songa ba papa ne banquette pike salanki tunga boala lera bete na kumata mata ba mona te lera ba mama ke na sala bile tala ko na na sala Bona sala bide. Bona sala bide. Bebe bebe pesa kanza milukumu ne bebe salanki. Na betike na ukwenda betike na ukwenda ndio ina isala betike na fu evolue na usala. Betike tumande concession ke na kati ya bola. Decision kwa banande comité nyoso kusalanki yo kusita. Alléluia. Amen. Na moi demain bet ba décision. Comité ke kwenda ba condition kubana. Bet na kwenda. Il faut mettre louer camion. Il faut mettre ça la ville oh. Les bon camion ke bet vana si bet ki anti camion ta vana. Na mois d'août. Oh bet ke kwenda. Bet mvula. Bet banyoka. Bet santé ta permettre ve. Bet ça la ville mun ai. Yai mvula ke mana mvula mesalenki. Bet na kuma na janvier. Monde a l'air de programme de ça là inkimutina. Ah il faut on fait un fumu kuvana na ntola na beto. Beto nyonso beto kona mulongo sombo na nima na yani. Uma kuditala munde mutakwe mwana dikambuke mundu. Ya mundu mutaboke pesa toujours ba balde we mota watu sosume hiyo na ngemu mutakwe so chila beto makamukuna ni interieur. Lere kanu continue kuvana kati ba mama mwa na bwana batasala nkimutatula munu kilo. Mosa ngombe. Tanga moko. Okende ni boso.
atanga moko na kokende liboso atanga moko na kokende liboso na kozonga na nsima te vendredi on est sur mon nom comme que bana membre ya comité exécutif na Sedeco balebe bana na comité exécutif na Kikwit maintenant quand on est samedi comité exécutif me banda samedi après-midi ouverture de salaire dimanche mume songa ba membre ya comité mete travailler toujours en collaboration mais son bana mume ngamo na bonse ndia mwe kwa na comité exécutif na Kikwit comme occasion même on est quand mume bashika. Et surtout que moi de la femme qui est dédiée dans le cadre de la voile, moi je suis à niveau de la voile. Bon, je suis à la niveau de la voile. Je suis à la voile. Je suis à la vélo. Attaque à la pousse. Moi, il faut me clôturer moi de la femme qui va m'avoir à wapi. Comme comité exécutif à vendredi. Nous, l'homme, le chef de l'église, nous laisse que nous faisons à 2 jours, nous pouvons intérêt, nous clôturer le mois de la femme. Ça, on a banquet de Guichet, ça nous aura clôturé les 25, nous devons clôturer les 8. Bon, ça va faire ça, qui vous va chez là, na kusala tibo au mois de la femme. Donc, il y a ma zone, nous devons faire des décisions. Bon, tu vas on peut voir quoi, na modèle, na blanquette, tu vas finir, mais tu vas kaka, Yamé bana nipite mazone au mubaka camion et le niveau est bien comme un idiot fan à 23h. Na 6h, je te mets sous ça. Ba moto de me voulu laisser camion le van au camion que va faire 6h, je te mets pas moto, oui na beno mon abeto, je te mets plus kuma wa na kati na beno. Yo qui est ce bien yo. Vite ya déplacement na munu. Yo me vanda na sansina kuzaba ve betre travailler ti bankento na dictature ve kana bonso ne kufutuka mwe vuto na Kinshasa susi na betu ke pide comme betre ba politicien ve comme betu mpi banta développement me luta c'est ba mama na kati na betu wa batu itatu bome songa mu kupuna manyoko bome songa mu kupuna nguba bome songa mu kusala pide na pide na pide. Ok, très bien informé dans la formation. Mais qui m'a été dans le son à Beno. Association à Banquette, il y a un Kinshasa, il y a un Kawula Mpibubu. L'association comme il y a Banquette à Pende na Kipuku, Banquette à Bunda na Kipuku, Banquette à Bawonga na Kipuku. Beto me pisa na pila ne beto tala ensemble. Inki beto lu sala. Bon son de ba maman. Ça na udime charge na mama ya côté na beto na boala. Sambu ba maladi me kuma mingi. Banitu mpike na kulemba nswalo. Est-ce que mpila quel vende mama kuditala nde mpila mukela wambika muzo vanati mwana ya docteur Mbalankaka yamena tamu na hôpital muzo bakave nkisha boko. Vous comprendre ça. Karamuzo 5 minutes. OK. Karamuzo vanande mugeti mule ya fufu. Mbalaka mugezo tout avec na kibuka. Karamuzo vanande mugeti masa na ntola nzora mu mbalaka mugesala nki mugekwenda vena masa. Yo ina bit na beta betu mekita na mpila nde betu tala ti beno ensemble inki ya luvanda prioritaire. Na kati ya kishika ina ya betu mesumba betu lu sala quelque chose kana nzambe kuzola. Na mwa ba cotisation MP ya banquette ya Kinshasa ke salaka. Ti ya ye ya ben pita banda kusala lera ben ke sala ba comité na beno. Yo lu permettre betu nde betu tula ta maison ya couture na kati ya concession na beto, betu tula cantine publique na kati ya concession na beto, betu lu tula moulin ya fufu na kati ya concession na beto. Je pense que ndambo ndi ya mubanda tio jusque là que pana mume pesa ndinga nakati na beno. Malheureusement muke mwana modératrice qu'elle veut. D'accord. Maman, à vous la parole. Oui, muzo yika ki mamosi comme papa qu'elle veut. Je suppose que maman met tout mamosi ki mamosi en funu. C'est que bantu ya ke zinga baba mpashi be bantu na uzinga be bantu mona yo. Peut-être bege ti pila moshi pila bege zola be zingila. Yo na ntanga boke pesa bendinga baba permettre beto na kumeka kuzaba bege na kuzingila nki bampashi bege na umona enki susina beno ke enki. Comme ça, ça permet beto ya bete vutuka
puis la maman tout bas on pouvait faire quelque chose en tout cas on a courage na ya komeka ko expliquer beto nki ke ba problème et puis nki ya begezola betala na ba problème na surtout nki ya begezol merci. Merci maman. Let nyos me landa ndinga ya mama metuba malongi moshi antoma. Oye baluka ele na mama. Mama we kiese mingi na kukwisa nimekuisa kumona beto samuke mbala ya tete. Yo bana mbala ya tete ti ansuka ve. Inki mambo bete mwana na kati ya kipuku. Ba mama ke de considérer na kipuku. Inki mutindu ntangu ya boke kuisa ba mfumu ke kuisa ba nte kuisa na kubaka audience ba mama nous sommes négligés boke négliger beto ntangu nge kwa nemwe baka audience mama boke minimiser beto wena ntangu na yo me pesa be découragement bete vana era nka ngeta zo kwa na pirenge ne muta kwenda ve ye moni na boke bete binga kande kana inchi mutindu bete vuto anima kuvuto anima ina ke nsoni na bete bakaka mais mutina ngeme kusanga kangula beto mama yoke bien même ata le 8 mars ya yo vanda ka beto forward inki mutindu beta salo inki mutindu ba mama boke tanga beto bena kipuku boke mona beto kaka mutindi na oui beto na vana ka ba mama bila leve malongi na ngeme songa beto mama fe vana mama modèle famille nange nge mosi yange ke luta oui ngeta vana mutu moshi respectueux o pesa nge luzito ani mangeme kuisa mama yote pesa beto kiesa je pense que ngeme kusu kangula beto beto itava na tio mepte vutoka nima sambu mpasi mingi ngeme kuisa aina kuna piange kwenda kuna songa bonde ba mama kipuku beke considérable ve amen e considérable beto mama ituana be bakana ba wintwari ana be mama yakana ba wintwari atuana bumo yakana ba wintwari atuana bumo yakana ba wintwari. Merci mama. Ndiye na mama metuba kange wa mungu na kusuba boko ke mpasi mama na kifuku. Mama takwete na audience boke bakabusa. Depuis kontra ni nani akota binga kontra kwa mama ya kaka. Na kontra wa susina boinki mutini. Kange mekusa mama beto ke minimiser na kifuku. Boke considérer beto fait. Ba mama ya kifuku mama ndinga yoina. Je pense na nima changement takota. Beto bakubinga malongi yeta bana beka journée ina mosi ya beto salaka fête vert ya beto salaka défilé vert ya beto salaka lele ke na ntuka avec changement beto changer mama vana mama ekisala ine pas dit kaka na bureau vert na bilanga sala bilanga kadi kuta supplier papa beto futa mbonga mwana nzonkana beto bana beka mama ko lata bilele vert mama merci Bitou amen. Ina ke zo tumba oui. Ba mama. Bota ngoka. Ba mama bota na beto Ba mama bota na beto Ba mama. Est-ce que benege zabande beke ba mama ya mfumu ya ke mfumu ya ba mfumu. Bereza ba yo Muso abende mama kana sala politique. Mama tazaba nkimutina makamkelo tanabola. Bete yana Kinshasa. Kena ba élection ake salamaka. Bereza ba pidi na che. Benege kwenda ka berege kusanrola berege sala ba élection. Kana ben me mwana nde bete me kita. Ke muna ke mwana na beno. Ben pantake be lia kipu. Berege zabande parmi batabe ya ben me votaka. Kena mutike deuxième personnalité à République. Benege zabaina. Kuna ba mama kana délégation me kita. Kana bome son abene be tu ba inki ya ke bone mpasi na beno. Mutason abene ki mamosi jamais bakala ke pesa nkento pouvoir de keto bashika ntola. Ina benege zabake Mama benege lande akikiesa nange. Dans la parité yoke kusarasha. Mama me pesa nde boke baka belve. Mono mama mugeti audience na mungu eti kama usoma président ni chef à collectivité. Chebana mwa kwa natepa na nasuka deja atali puta butabongisa. Beto nyo kumatinga maji. Donc ke mulende na nge mama atapesa nge valeur. Ngema mwana ntete muntu kana beto pesa exemple nde. Est-ce que nani mbanda ke bishira mbandanzo? Ye beto ero bakana mko balankento ya kaka mimi mara biket mume salanki mume kwenda. Oro bana bidini. Ile fuku salanki utinga mapana si. Beto ba mama beto metu bana beto ke zola parité. Parité ngo ina ifo kumana mulende bakala keza bana kana mama me kuma bonso munu.
mama mekuma kusala mécanique bonde muno yatavana de ati mfunu na muno vesa tazola pisa nge pasina ila ke secret ba mama ya moka zaba nemuka kutana ti chef ya collectivité déjà mume bongisa nani motif na muna rendez-vous lera muka kwa na mukuma muka kwa na mpi très proprement la logique mulomba audience na secrétaire nani maman je vais voir les chefs de collectivité. Oh maman, il ne reçoit pas mon maman. Il ne reçoit pas pourquoi? Mouba kiti na musala nki. Bana mume vana pana. Kana mukuma na 8h Maman, le chef n'est pas là. Oh, il ne reçoit pas. Moutavanda pana tile la chef angoke basique moutaluta dia na secrétaire Moumre pardon chef. Excusez-moi. Attends, maman, je suis pressé. Une minute, je suis ta mère. Ça va être parce que Boutaba, papa. Donc, papa qui a le droit de respecter maman. Intellectuel, c'est que mon maman n'a pas la nayandi. Quand on a dit maman, il a fait respecter. Donc, vous tout gagnez avec papa, même une minute. Quand on a une minute, on va accorder mon fait. Mon est bon, bagata papier, l'air est avant d'en salinki. L'air est quoi tant à coup. Quand on se n'inquiète, le chef qui est là, on a réunion. Maman, tu as tout le commentaire fait. Si tu as papa, il y a des gens qui salinki, mais personne. Quand la maman qui est en maman, papa peut s'amuser mon canal. Quand la maman est là, il faut recevoir les mamans, maman qui ont organisé journée, il y a de la femme qui pour. Maman a tout la deuxième fait. Même si peut ça beaucoup journée, on va prendre. Bon ça la canapé ça la meeting. Peut au canapé bon ça les mamans qui pour même ça qui chasse. Balaka mulu toi ne kuyamba beme yamba mulu ok bon ça ça peut déjà peut kuma piquer. Peut banaka peut ko na jour ngo ya réunion. Atange ko nati malade ngeta futuka ko beluka. Ke ba délivrance bene peut ça la ba prière. Ça kuna peut banati ba flash disc. Peut toute la musique. Atange ke se cave. Je na réunion ka ça maman yo se ngate oswana na nani. Da peut tu bande soki na ndako na na zakana ba problème. Mama benga réunion no kino kito sa nini to se. Da peut ko na kuna activité banaka ka. Ben se ka peut kina peut toka. Ka peut manisa kutoka pana vitu za kota sujet du jour. Donc il faut mettre moshi na ngolo na vitu salanki vetu kwa arracher